usap Ginoo. Tanan ni hatag kini may mga blessed bugang kanila. Nagahatag kanila Ginoo nga sa ipa ngayon nga pagtakbo sila magtingo sila pag-usap Ginoo. In the name of Jesus Lord, tanan Ginoo. Silunggan kanang pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Oh, Nining ka buntag pa maron kay wapay alas 11. Kining ako mga igsoon sa nagakanta gaina nga ang gahom mao sa tugingon nga ang imong ngalan may gahom. Ako maka Pagyo ko mga igsoon tungod kay ang pagkagamhanan sa Dios gahom gyud nagi gahom. Amen. Kay sa una mga igsoon sa katong nahinumdum ko sa una nga katong pagka-stroke bitaw nako. Duha ka semana nga di ko kalakaw mga igsoon. Duha ko ka kaning di ko katindog tungod sa murag na muypoy ang akong lawas. Nahinumdum ko ba? Unya, while nga, dugay-dugay biakot, duha ka semana. Ang akong asawa mga igsoon, samtang nga muhatag siya gluto. Ingnan ko, gihungungan ko niya nga, lakaw na ubarog na kay, mag-drive ka sa atong sakyanan, kay, musakay ko. Mura akong nadunggan sa abdili na ako nadunggan. Moto nga. Sa akong huna-huna kay wang ko malimot mga igsoon. Kundi lang ko makabarog, di ko katindog. Murag nadasid. Ang akong pagkatao ba, nadasid ko niya. Kining, saan man ako ni nga, wang mo kikusog. Hingabot ang time mga igsoon nga nahimong driver gyud ko mga igsoon. Amen. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo. Nakapalit o nakakuha og Fortuner unya nahimo kong driver murag ko kuan nga ko hingabot gyud ang sulti sa akong asawa nga maga-drive ka unya mosakay ko. Kay sige mo siya sakay diya sa pronset. Mo nga akong nahinumduman nga katong kanta gaina. Ang nahinumduman ako mga igsoon nga ang imong ngalan may gadunay gahom nga katong ikanta ni Dodong. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo mga igsoon. Kay makahimo na gyud ko mga igsoon mo drive og layo. Mangagoy anak. Mo nga dalaygon ang ngalan sa Ginoo buot hunahon. Niadtong panahon na mura og madiscourage na gyud mga igsoon. Nakaanak ko sa akong kaugalingon nga mubalik pa magha ang akong kusog sa kaniadto. Pero dalaygon ang ngalan sa Ginoo kay himbalik yun mga igsoon. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Hinoon tungod sa kanang akong ginatumar nga kanang akong kining insure bitaw. Pinakamahal mga igsoon pero dako og katapang sa atong panglawas. Mao nga gisabayan sabay sa mga gatas unya kining kuan pod mo. Pinagi sa tabang sa Ginoo. Muna nga dalay ko na ngalan sa Ginoo mag-isip-isip ko. Murikol ko sa akong kagahapon mga igsoon. Murag daw wanay paglaom. Pero but now karon mga igsoon nahimo kong driver mga igsoon. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo niya. Ingnan ko ni Eli og nilangga nga pa. 60 pa ang imong edad, 62. Kaya pa nimo kay si ang bana ni Eli nagatrabaho sa kumpanya ng hire of driver daw. Pero hingana ko ngayon ko magmaster usa ko dire El ugang kay patuon man ko nila mga igsoon. Dalay ko na moabot ang time nga kaming tulo patuon mo dito sa US mga igsoon. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo. Mo nga kanang mga butang nga wa katong giingon sa akong asawa nga bakod kay mo mag-drive ka mo hunahuna pud ako sa may driver nga wa may sakyanan. Pero ang abot ang time nga naa man di ay. Dalay ko na nga
sa Ginoo, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Mao nga di matukid ang kaayo sa Dios sa akong kinabuhi. Mao nga nining kamuntagon mga igsoon, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. O di ta magadlangan mga igsoon. Adto na tas pagpamati sa pulong sa Dios. Kay kining pulong sa Dios, mao kini ang kalanon sa atong mga kalag. Apan sa dili pa mga igsoon, atong maminaw ta sa kaawit. Muhatag si Nene og awit diha sa Ginoo atong paminawan. Og humani ini sa awit akong ihatag sa atong pastor Samuel Jojo Samuel Kitoriano ang panahon. Sumampi magidari ng dami sa pastor. Mahalag kong awit mga igsoon sa pagbuhay Diyos. Pay-bulyon din. Ang kasing-kasing ko ayaw hasaka
Hello? Praise the Lord! Mga igsoon, doon ako isulti ninyo kanalog na kita ko din planuhan taga kita mo kuanan sa atong sinusuk sa mga WM. Pero kay dako pamantag lubuhaton nya ang akong idasig lamang karon kay doon naman gyud mga kuntis-kuntis, no? Ako idasig karon nga kinahanglan ko dunay service, di nato kabiyaan ni dunay solo, dunay duet, dunay choir, aron na practice na. Hallelujah, akong ihabag ng pastora ang pagmamala ni ini. Mga WM, hallelujah. Muna ang akong ipahibalo kaning mga daan kay lain ba ya wa tayo mga practice ko kang ilupig ta sa yawa, no? Kinahanglan nga alamon gyud ta sa Ginoo. Pagbuhat gyud ta og kanang kahimutan sa Ginoo. Amen. Mao ni ang akong ipahibalo kaninyo. Akong ihatag ka pastor.